this session I will talk about the medicinal benefits and how sick people can get the benefits. Takže hovorí o medicínskych účinkoch Ganodermy a ako pomôcť chorým ľuďom. So as I mentioned earlier, Ako zmienil, everybody should be taking Ganoderma for protecting health. každý by mal užívať Ganodermu pre ochranu zdravia. But unfortunately that doesn't happen. Na nešťastie to sa nedieje. Only few people in this world are consuming Ganoderma. Iba niekoľko ľudí na tomto svete konzumuje, užíva Ganodermu They can understand the benefit of Ganoderma a chápu účinky Ganodermy and they also realize a that tiež si uvedomujú, health is very, very important. že zdravie je veľmi dôležité. And unfortunately, a lot of people become sick in the young age. A na nešťastie veľa ľudí ochorie v mladom veku, They require medications. vyžadujú liečenie. And it's also true that in the old age, we get so many diseases. A je tiež pravda, že čím sme starší, tým viac chorób prichádza. Aging process leads to a lot of diseases. Proces stárnutia vedie prináša mnoho One of the chorób. common disease, as I mentioned, Ako už spomenul, jedna z bežných chorób, 70% of the people have 70% ľudí disease related to blood flow and má blood vessels. choroby spojené s obehom krvi, So we s have said chorobami ciev. the adenosine and guanosine Spomínali sme adenosín a guanosín, present in Ganoderma ktoré sú prítomné v Ganoderme, improve the blood circulation pomáhajú krvnej and cirkulácii protect the blood vessels. a ochraňujú krvné cievy. So along with the vasodilators or blood thinners, A spolu s vasodilatátormi a zrieďovačmi krvi, the people who are suffering from heart attack or blood flow related diseases, ľudia, ktorí trpia na choroby spojené s obehom krvi, in addition if they consume Ganoderma, ak pridajú k svojej liečbe Ganodermu, their disease becomes better or controlled. ich choroba sa stáva je viac pod kontrolou. Because basically it improves the microcirculation, Lebo v zásade to upravuje mikrocirkuláciu and as you know, every organ will require proper blood flow and microcirculation. Každý orgán v tele potrebuje dobrú cirkuláciu. We do not have drugs which will act on the microcirculation. Nemáme lieky, ktoré pomôžu mikrocirkulácii. So Ganoderma, Ganoderma, the additional benefit what it can give is by improving the microcirculation. takže ten účinok pozitívny, ktorý môže mať Ganoderma na telo, že je, že zlepšuje mikrocirkuláciu. So that is the medicinal benefit of Ganoderma for people suffering from blood flow diseases. Pomáha teda telu a pri chorobách, ktoré sú spojené s krvnými The chorobami. second important medicinal benefit is as a painkiller. Druhý významný užitok je zabíjač bolesti, potlačať bolesti. We consume a lot of painkillers day in and day out. Denne mnoho ľudí užíva rôzne Especially útoka zabíjače bolesti. arthritis is the commonest problem in any age group, Artritída je takým všeobecným problémom vo veľa vekových skupinách. and you must realize that painkillers are very dangerous. A musíte si uvedomiť, že tie lieky, ktoré potlačajú bolesť, lieky sú vlastne veľmi nebezpečné. And painkillers are the most misused drugs. A sú najviac zneužívanými liekmi. Even one tablet of painkiller can cause a lot of problems. Už aj jedna tableta lieku, ktorý potláča vašu bolesť, vám môže spôsobiť veľa problémov. Like bleeding or Ako liver failure krvácanie, or alebo kidney zlyhanie, failure. pečenie, ľady. So do not consume painkillers. Very, very dangerous. Neužívajte potláčateľné bolesti. Ganoderma is a natural painkiller because of its anti-inflammatory effect. Ganoderma je prirodzeným prostriedkom na potlačenie bolesti, keďže má protizápalové So it účinky. can be a good painkiller. Môže byť dobrým potlačateľom bolesti. And some of the brain diseases like A Alzheimer's and niektoré z Parkinson's, chorób mozgu, ako sú Alzheimerové choroby, they are caused by inflammation, sú spôsobené zápalom and the anti-inflammatory effect of Ganoderma can help these patients. a týmto pacientom môže pomôcť Ganoderma vďaka svojmu protizápalovému účinku. So there are studies in the University of Texas Na univerzite v Texase boli robené about the výskumy use of Ganoderma in Alzheimer's and a Parkinson's. použití Ganodermy pri chorobách Alzheimerovej chorobe a Parkinsonovi. So Ganoderma
is a powerful anti-inflammatory agent and a natural painkiller. Ganoderma je veľmi silný má silný protizápalový účinok a je prirodzeným potlačateľom bolesti. Especially the chronic pains related to arthritis. A veľmi dôležité je to pri artritíde. So, with a cold climate, I think arthritis is very, very common here. With cold climate, the arthritis is very common here. Hlavne artritída je veľmi častá, tam je studená klíma. Do not use painkillers. Studené podnebie. Use painkillers when it is absolutely necessary. Použite lieky na potlačenie bolesti, len keď je to skutočne absolútne nevyhnutné. And Morinji contains a particular compound, scopolamine. Scopolamine je látka obsiahnutá v morinzi. It is a COX-2 inhibitor. So it's a COX-2 inhibitor. Je to potlačateľ COX-u. Yeah, cyclooxygenase enzyme 2. Čiže cyclooxygen nejaký enzym 2. Scopolamine contains this compound and it acts as an anti-inflammatory and painkiller. Čiže toto povzbudzuje tú tvorbu protizápalových prostriedkov. So RGGL plus Ganoderma, Morinji is a painkiller. RGGL v spojení s morinzi je vlastne zabíjačom bolesti, potlačateľom bolesti. So in chronic pains, especially due to arthritis, you can take both RGGL and Čiže pri chronických pacientoch používajte spojenie RGGL a morinzi, ktoré dokážu potlačiť bolesti. So that you can avoid the dangerous pain. Takže môžete sa vyhnúť tým liekom, ktoré sa používajú na potlačenie bolesti, keďže sú veľmi nebezpečné. The third important and the powerful medicinal benefit of Ganoderma is its anti-cancer effect. Ďalším veľmi dôležitým účinkom Ganodermy je protirakovinový efekt. So my first experience with the Ganoderma was RGGL was with a cancer patient, as I mentioned. Ako som už spomenul, jeho prvá skúsenosť s Ganodermou bola práve pri rakovinovej pacientke. In 1977 in Japan, it was discovered that Ganoderma has got powerful anti-cancer effect. V roku 1977 v Japonsku odhalili, že pôsobí Ganoderma aj proti rakovine. In treating cancer in allopathy, we give radiation, chemotherapy and liečenie surgery. rakoviny sa používa radiácia, chemoterapia, operácie. So along with this treatment, if you take Ganoderma lucidum, ak používate Ganodermu lucidum, you get the additional benefit. dosiahnete ďalšiu výhodu. And for cancer, the dosage of RGGL is 30 pairs of RGGL every day. A pri rakovine tá dávka 30 RG, 30 je GL 30 párov RG a GL. every day. Because cancer cells are very difficult to kill. Lebo je ťažké zabiť rakovinové bunky. You need a high concentration of Ganoderma in your body to kill the cancer cells. Potrebujete vysokú koncentráciu RG a GL, aby ste dokázali potlačiť zabitie rakovinové bunky. So 21 or 22 grams of Ganoderma you have to take daily to get the anti-cancer effect. 21 až 22 gramov Ganodermy potrebujete užívať denne, aby ste dosiahli protirakovinový účinok. Usually stage 1, stage 2 cancers are curable. Je to Curable. Stage 1, stage 2 cancers are curable. Stupeň 1 a stupeň 2 rakoviny sú liečiteľné. And stage 3, stage 4, you can get only you can give only palliation. A pre stupne 3 a stupeň 4 rakoviny môžete dosiahnuť len úľavu. So irrespective of any cancer, you can definitely give RGGL and get the benefit. Určite nezávisle na druhu rakoviny môžete využiť účinok Ganodermy a pomôcť tomu. But stage 1, stage 2 cancer, Ale stupeň 1 you can expect a cure. Môžete očakávať vyliečenie. Ganoderma has to be given always with the medicine or with the radiation chemotherapy surgery for cancer. Ganoderma potrebuje byť užívaná zároveň s inými liekmi alebo zároveň s radiáciou, chemoterapiou. For any disease, Ale akékoľvek choroba,
is only a substitute, not a supplement. It's not a substitute, it's only a supplement. Ale Ganoderma nedokáže nahradiť lieky, ona len doplnkov. You have to take the usual medications. Potrebujete užívať obvyklé lieky. When you combine RGGL, you get the additional medicinal benefit. Môžete zvýšiť tie účinky. So in cancer, it's very, very powerful. Pri rakovine And je to effective. veľmi silný účinok. And when you go to the literature, there are so many research work on Ganoderma and cancer. V literatúre by ste našli veľmi veľa zdrojov o tom, ako Ganoderma účinkovala pri rakovine. But those, it is Ale tá dávka, nezabudnite, 30 Rg, je 30 Rg 30 Gl a 30 Gl daily denne. for 1 year. 1 rok celý. No compromise on the dosage. Žiadny kompromis, čo As sa far as týka dávky. Cancer is concerned. You have to take Rakovina je rakovina. 30 Rg, 30 30 Gl Rg, for cancer. 30 Gl proti rakovine Because denne. the body concentration of Ganoderma has to be very high to kill the Lebo cancer. koncentrácia Ganodermy musí byť veľmi vysoká. So today, all over the world, a lot of cancer patients are getting the benefit by consuming Ganoderma. Po celom svete v dnešnej dobe užíva veľa rakovinových pacientov Ganodermu a je užitok. Sometimes when the patient comes to us, at a very late stage, Niekedy, keď prídu pacienti vo veľmi vysokom štádiu rakoviny, we cannot give radiation or chemotherapy or do surgery. už ani nevieme im You will poskytnúť refuse. radiáciu, chemoterapiu, odmietajú ju. Because these modes of treatment can kill the patient. I will say Lebo táto liečba môže aj zabiť pacienta. no allopathic medicine. For them, probably Ganoderma can be the only choice. Pre nich môže byť Ganoderma jedinou voľbou. Because today the incidence of cancer is on the rise. Incidence of cancer is on the rise. Lebo bohužiaľ, ako tá štatistika výskytu rakoviny dnes stúpa. Especially, cancers related to use of tobacco, lung cancers, laryngeal cancers, oral cancers. Rakovina pľúc, hrtano stúpa kvôli fajčeniu. Breast cancers in women, very high incidence. Young people, they're getting Mladí breast ľudia cancers. dostávajú rakovinu. And in men, prostatic cancer. Rakovina prostaty. So today cancers are curable. A dnes je tá rakovina Cancers are liečiteľná. treatable, Je liečiteľná. provided you get them early. Ale Stage musíte one, ju stage podchytiť dostatočne skoro. And you can recommend Ganoderma for people undergoing radiation, chemotherapy and surgery for cancer. A But- môžete Ganodermu odporúčať ľuďom, ktorí podstupujú radiáciu, But you must give chemoterapiu. 30 Rg, 30 Gl every Ale day tá dávka, ktorú potrebujete odporúčať, je 30 párov RGAG denne. to get the maximum benefit. Aby And that took dosiahli 1 year. ten maximálny užitok. A But in jeden my rok. experience, even 5 pairs, 10 pairs of Ganoderma can give results. But best results means you give 30 Rg, 30 Gl. Môže sa stať, že vám ten prospech, ten užitok pre telo dajú aj 5 párov alebo 10 párov, ale tie najlepšie výsledky sa dosahujú pri tejto dávke, 30 párov denne. Ganoderma has got the medicinal benefit of having the anti-allergic property. Okrem toho Ganoderma má aj antialergické účinky. Many of the diseases are caused by allergy. Veľa chorôb je spôsobených alergiou. Especially I talked about the lotions, creams, hair dyes, perfumes, they can cause allergy. Parfúmy, krémy rôzne, So, vody pleťové. Be careful in using them. Buďte opatrní pri ich používaní, pretože môžu spôsobiť rakovinu. Many components present in Ganoderma, they are powerful anti-allergic agents. Veľa prvkov, ingredientov Ganodermy má antialergické efekty. Lanostan, linseed, cyclooctosulfur. Lanostan, linseosem, cyclooctosulfur. So many components are anti-allergic. In allergic diseases, Ganoderma can help. Takže pri chorobách spojených s alergiou môže Ganoderma pomôcť. So allergy can express itself in as skin allergy, Môže nasal sa to allergy, prejaviť bronchial ako allergy. alergia na koži, problémy pri dýchaní, rôzne prejavy môže mať táto alergia. And these allergic conditions, Ganoderma can help. A
A vo všetkých týchto stavoch alergie môže Ganoderma pomôcť. So Ganoderma is a very powerful anti-allergic agent. Je to veľmi, veľmi významný antialergický prostriedok. Ganoderma can reduce the blood pressure Ganoderma môže znížiť tlak krvi. because the ganoderic acid fraction, it has Pretože got tie častice ganoderickej kyseliny ACE inhibiting effect, majú tento efekt. and it reduces the blood pressure. And today, the ideal blood pressure is less than 120/80. Ideálny tlak je 120 na 80 alebo menej. A lot of young people are becoming, hypertensive. They have high blood pressure because of high consumption of salt and obesity. Veľa hlavne mladých ľudí má problémy s týmto tlakom kvôli vysokej konzumácii soli napríklad. So they have to consume less salt, keep the ideal weight to have an ideal blood pressure. Keď chcete, konzumujte menej soli a majte ideálnu váhu, aby ste mali ideálny tlak. Blood pressure, high blood pressure kills a lot of young people. Vysoký krvný tlak zabíja veľa mladých ľudí. We cannot afford to sort of, have our young children die of high blood pressure. Aj malé deti zomierajú už na vysoký tlak krvi. Actually, my topic, because from tomorrow the World Hypertension Conference is going on in Turkey, Where? In Turkey? Istanbul. V Istanbule bude konferencia I'm supposed to give a lecture a je od neho očakávaná prednáška on hypertension in children, na high blood pressure in children. o vysokom krvnom tlaku u detí. But I had to cancel the trip because of the problems going on in Istanbul. So I canceled mine. Zrušil svoj výjazd do Istanbulu, pretože sú tam The tie topic problémy. is, high blood pressure in children and adolescents. A jeho téma, jeho prednášky mala byť vysoký krvný tlak u mládeže a mladistvých. So I'm sure that here also a lot of young Je si people are istý, becoming, hypertensive. They have high blood pressure. je si istý, že aj tu mnoho mladých ľudí má problémy s vysokým tlakom. The benefit of Ganoderma, the medicinal benefit of Ganoderma is, it regulates the blood pressure. It can, Tá medicínska výhoda Ganodermy je tiež to, že reguluje krvný tlak. even sometimes people have low blood pressure and it can be corrected by giving Dokonca aj Ganoderma. keď The ľudia blood majú pressure niekedy can nízky tlak krvi, normalize. dokáže to Ganoderma zvýšiť. That's the beauty of Upraviť. Ganoderma. It can normalize Normalizuje. the blood pressure. Normalizuje tlak krvi. And because of the ACE inhibiting effect, it's a very powerful heart tonic. It can reduce the stress on the heart, load on the heart. A je to tzv. Kardiotonikum, že dokáže Ganoderma znížiť stres, ktorý pôsobí na srdce. Thousands of years back, people have used, especially Chinese have used Ganoderma as a powerful heart tonic and liver tonic. Tisíce rokov späť už hlavne Číňania používali ako srdcové tonikum a pečenivé Now tonikum we Ganodermu. understand scientifically that Teraz because of this rozumieme vedecky, že vďaka ganoderic týmto, acid že fraction, vďaka ganoderickým frakciám it ganoderickej reduces the kyseliny blood pressure sa znižuje krvný tlak and acts as a powerful heart tonic by this ACE inhibiting effect. a vďaka tým účinkom sa zvyšuje, vyrovnáva to srdce, že menej stres pôsobí na srdce. We use many drugs which will have the ACE inhibiting effect. Používame veľa liekov, ktoré majú takýto účinok. They are called as pills. Nazývajú sa pills. Čo to znamená? Ramipril, Patrí tam ramipril, lisinopril, lisinopril, možno to poznáte. perindopril. There are so many drugs. Je veľa liekov na to. So all these drugs, they have the ACE inhibiting effect. On to nazýva All these ACI drugs, they efekt. have the ACE inhibiting effect. Znamená to, že zlepšuje tú funkciu pumpovania, že srdce They are dokáže given to lepšie reduce the pumpovať blood krv. pressure and also to increase the pumping function Čiže of the heart. zvyšuje tú schopnosť pumpovania srdca, pumpovania krvi pre srdce a upravuje krvný tlak. So you must understand that Ganoderma contains ganoderic acid fractions which reduces the blood pressure and Takže opakuje, lebo je to helps to veľmi improve dôležité, the pumping function, the contractility of the heart. Ganoderma obsahuje tie frakcie ganoderickej kyseliny, So it's ktoré a very týmto powerful funkciám heart tonic. pomáhajú. Preto je to veľmi silné kardiotonikum. It reduces the cholesterol and triglyceride, high levels Znižuje of. úroveň cholesterolu a triglyceridov v krvi. So high cholesterol means it can lead to heart attack or stroke, and the ideal cholesterol should be 150 milligrams per cell.
Ideálna úroveň cholesterolu je do 150 mg, pretože keď je toho cholesterolu veľa, môže spôsobiť srdcovú porážku. With high consumption of fat in our diet, Vysokou konzumáciou tuku high cholesterol in the blood leads to heart attack and other vascular môže problems. nám to spôsobiť vysoký cholesterol a ten môže So it's very viesť important that you atakom should na srdce k porážkam. keep your blood cholesterol below 150 milligrams per Mali cent. by ste udržiavať úroveň svojho cholesterolu pod úroveň 150 So mg. lower the cholesterol, it is better. Čím nižšia je úroveň cholesterolu, tým lepšie. So low blood sugar also, it is better for the Čím heart. nižšie úroveň krvného cukru, tiež So blood sugar lepšie. also should be low, Aj úroveň krvného cukru by mala byť because nízka. high blood sugar can lead to a lot of problems, especially blood vessel diseases. Vysoká úroveň krvného cukru môže viesť k problémom s cievami. Why high blood pressure and high blood sugar should be treated? Because they affect the blood vessels. Prečo by mala byť úroveň, teda vysoký krvný tlak liečený aj vysoká úroveň krvného cukru, lebo vedú k problémom s krvnými cievami. In India, we have a very high incidence of diabetes V Indii majú veľmi veľa vysoký výskyt diabetu. because we are basically rice eaters and we Lebo consume a lot of jedia veľa ryže carbohydrates. a jedia veľa uhlohydrátov. So we exhaust our insulin faster. Čiže vylučujú veľmi rýchle inzulín. So here diabetes is common here. Yes. So you can't Pýta become sa, či aj tu je diabetes bežný, hovorím áno. if you become a diabetic at the age of 60, 70, fine. You know, it's okay. But you cannot afford to become a diabetic at the age of 20 or 30 or 40. Ako keď sa niekto stane cukrovkárom v 60-ke, 70-ke, OK, So ale keď niekto dostane 20-ke, 25-ke, je Yeah. problém. Also children have diabetes. pardon? Also children have Yeah, children have diabetes. the type 1 diabetes, you know, it's also common. And Aj they u say nich je it's to bežné. genetically transmitted, genetic expression, and also we are thinking about it's an autoimmune disease. Type 1 diabetes, autoimmune disease. So, Ganoderma A and B present in Ganoderma helps to reduce the blood sugar. Ganoderma obsahuje aj prvok Ganodelan, ktorý pomáha znížiť úroveň krvného cukru. And Ganoderma should be given with the medicine. A Ganoderma by mala byť užívaná zároveň s liečbou. Initially, you know, your blood sugar can little go up and down when you consume Ganoderma. Keď užívate Ganodermu, zo začiatku ten krvný cukorník úroveň môže Over a kolísať. period of time, 2 years, 3 years, 5 Ale keď years, to užívate dlhšie, 2 roky, 3 roky, 5 rokov, the blood sugar can be nicely controlled. pekne môže byť úroveň And cukru v krvi You may, kontrolovaná. you may require less insulin and less medication. Časom budete potrebovať menej liekov. That is menej my inzulínu. experience. To je jeho skúsenosť. And also, it is good for complications due to diabetes, like, you know, chronic ulcers, gangrene, and diabetic neuropathy. A jeho skúsenosť je, že je to veľmi dobré aj pri chronických vredoch, gangréne, pri diabetickej neuropatii. And diabetic neuropathy, you know, it's a very painful condition. My mother was suffering from diabetic neuropathy. Jeho matka trpela na diabetickú neuropatiu, je to veľmi nepríjemné. She is on Ganoderma for the past 7 years. Zomrela pred 7 years, and she is 80 years now. Teda, Touch wood, you know, she is fine. začala trpieť pred 7 rokmi a má teraz 80. I was born when she was 17 years. Ja I'm som 63. sa narodil, keď mala ona 17 rokov. So I always say, you know, you must give Ganoderma to people whom you love the most in this world. To your mother, to your children. On zvykne hovoriť, že Your family members, dávate your wife. Ganodermu ľuďom, ktorí najviac milujete na tomto svete. Don't give Ganoderma to your Rodičom, enemies, deťom. right? When you have a choice, you know, when you want to give poison to your mother or to your wife, Ak nechcete dať jed svojim najbližším, dávate Ganodermu. I always, you know, I can't give poison to my mother. On hovorí, ja nemôžem dať jed mojej mame. When there's a choice, you know, okay, Keď si môže vybrať, you can give poison to your wife or mother-in-law.
Môžete dať svojej svokre jesť. but not your mother, not Ale your nie mother, svojej matke. right? So I am giving Ganoderma to my mother. Hovorí, že on dáva Ganodermu svojej mame. Nobody can, be equal to mother, right? Mother, it's Matka, such a precious person for everybody. matka je niečo neuveriteľné. So Ganoderma is also very precious, and you give Ganoderma to people whom you love the most in this world. To your wife, to your parents, your Ktorých children, najviac milujete na tomto svete. to your best friend. Svojich rodičom, deťom, svojich najlepších priateľov. But unfortunately, it is true also, those people will not listen to you. Ale je tiež veľmi pravdepodobné, že práve títo ľudia vám nebudú načúvať. And I had problems in giving Ganoderma to my mother because she wouldn't believe. A ja som mal problémy dávať Ganodermu mojej mame, lebo She said, nechcela veriť. you are a big doctor, allopathic doctor, you are a cardiologist, you are asking me to take something. Hovorí, že môj veľký doktor, môj syn, Aj- rádi používať Ganodermu. I put her on other medicines, but she was not responding to it, and ultimately after 6 months she said, okay, now I'll take because all the medicines are not working. Okay. She started Dalo taking, jej iné lieky, ale keď po 6 stále to neúčinkovalo, tak po 6 mesiacoch súhlasila so and užívaním she's doing well, Ganodermy. she's fine. A teraz je v poriadku. And once, after consuming for about 3-4 years, she said, can I stop the Ganoderma? I said, I said, okay, if you want to stop, stop. Then after 2-3 weeks, she's complained, why did you ask me to stop Ganoderma? Again my legs are aching. I said, okay, then you take Ganoderma. So, Okay, najprv ho požiadala po určitom čase užívania, že ona chce prestať. Tak je to dobre prestať. A po mesiaci znova, a prečo si mi radil prestať, keď mňa teraz nohy bolia? Tak je to OK, tak začni znova užívať. so that is a mindset, mindset of people, To je vec nastavenia mysle ľudí. they won't believe you. Nechcú vám veriť. So when I am giving Ganoderma to my mother, Keď dávam Ganodermu I mojej value mame, Ganoderma DXN product so high. So hodnotím úroveň ako lieku, Ganodermy ako lieku veľmi vysoko. and I always say have RGGL and spirulina on your dining table. Majte, on že vždy hovorí, že aby ste mali RG a gel na svojom jedálenskom stole. And consume Ganoderma daily. A užívajte RG gel denne. Remove your salt, pepper, Odstránte pickles, sol a iné pochutiny zo stola. In India we used to use ghee, butter, everything you should remove from the dining. V Only Indii majú maslo, RGGL and ghee. spirulina Dajte should be on the maslo. dining table. Ganoderma a spirulina by mali If byť you want na good vašom health. jedálenskom stole. Because that food should become a medicine, not a poison. Lebo potrava by sa mala stať liekom a So nie for diabetic potravou. people, it's good. Ganoderma is very good. Ganoderma je veľmi dobrá pre diabetikov. And always you must take it with the diabetic pills. And Ale vždy if you are on nezabudnite, insulin, with insulin. užívajte to aj s inými diabetickými liekmi. tí, ktorí And sú my experience is, diabetici. after consuming Ganoderma regularly, a diabetic patient for 3 years, 4 years, 5 years, I've seen patients, A jeho skúsenosť opakovaná coming down on je, insulin, že po coming 3, down 4, on 5 drugs. rokoch, keď užívajú spolu s diabetickými liekmi Ganodermu, tak začne ísť dole úroveň hladiny cukru, teda úroveň potreby používania inzulínu. So I've seen people, totally given up insulin. Dokonca on zažil viacej prípadov, keď sa mohli vzdať užívania But that will happen only after 4 or 5 years, not A in the udialo si to po 4-5 rokoch užívania Ganodermu. right? Not 100% of the people, at least many will be able to come down on Nie the 100%, ale dosage. určite veľa ľuďom to môže veľmi pomôcť. But you must take, 3 to 6 pairs of RGGL if you have any health problems. Not one RGGL is enough. Ale 3 to 6. pri I take takýchto 6 pairs problémoch, daily. nestačí užívať jeden pár RGGL denne. Treba užívať 3 a 6 párov. For patients with diabetes, very good. Pre pacientov s diabetom je to veľmi dobré. And it has a lot of good effects, medicinal effects on the brain, improves the memory,
Ganoderma má veľmi pozitívne So účinky Popoji is na good for funkcie children, mozgu. you know, they can do well in the school. A ak to užívajú deti, môže im pomôcť v škole. Má It veľmi makes you brisk and active. účinok na It can pamäť. regulate your sleep Sú function. také briskné, lepšie reagujú deti, sú aktivnejšie a And pomáha to Ganoderma is called spánkovým as the funkciám. spiritual herb, and it can improve your spiritual function by calming your mind. Ganoderma je rastlina, ktorá môže zvýšiť vašu duchovnú potenciu, váš The duchovný Chinese potenciál. Buddhist monks have been using this Ganoderma for so many thousands of years. Buddhisti používali Ganodermu niekoľko tisíc rokov späť. They are the people, you know, who really used Ganoderma for thousands of years. Sú ľudia, ktorí už tisíce rokov späť používali Ganoderma is a powerful liver tonic, heart tonic, brain tonic, Ganoderma and je aj kidney tonic. veľmi silným pečeniovým tonikom, Because of kardiotonikom, mozgovým tonikom a And- tonikom pre ľadviny. And because of the high concentration of the organic germanium present in Ganoderma. A je to vďaka vysokému stupňu koncentrácie organického germánia. GL contains high concentration of organic germanium. That is why, Gel obsahuje vysokú koncentráciu organického germánia and polysaccharides. a polysacharidov. 4 times the concentration present in RG. GL je štvornásobná úroveň obsiahnutá. That is why Dr. Lim gives GL separately. Preto niekedy sa stane, že aj doktor Lim odporúča gel samostatne. GL is got from the mycelium. Gel je získaný z mycelia. RG is from the flower portion. A RG je získané z toho pôdu samotného. So organic germanium contributes to the, the antioxidant effect and also the protective effect offered by the Ganoderma. Organické germánium prispieva k zlepšeniu mozgových funkcií. One of the unique effect of Ganoderma is the detoxification function. A jedna z tých účinkov nanodermy je a funkcií nanodermy je detoxikácia. According to the toxin theory, Podľa teórie toxínov, toxins when accumulate in the body, it leads to disease. keď sa toxíny nazhromaždia v tele, vedie to k chorobám. So toxins means whatever, your high blood sugar can be a toxin, your Váš vysoký high krvný cukor salt môže byť in the body toxínom, can be a vysoký toxin. obsah soli v tele môže byť toxický. Many of the waste products in the body can be toxins. Prvkov, ktoré sú vo vašom tele, sú toxické pre vás. The powerful effect of Ganoderma is the detoxification function and helps body to eliminate these toxins. A Ganoderma je veľmi silnou funkciou, je detoxikácia a dokáže odstrániť toxíny. So when the toxins are eliminated, Keď toxíny eliminované, your health is protected. vaše zdravie je chránené. And God has given us 2 powerful organs to do the detoxification. One is the liver, another is the kidney. A Boh nám dal dva dôležité orgány, So the main, pečeň a ľadviny na ochranu našho tela. so the liver does the maximum work, the detoxification function when you are sleeping. A počas nášho spánku pečeň robí obrovskú prácu pre detoxikáciu Because našho in your tela. daytime, when you have consumed all Ale these počas tela, keď toxins, všetko tie toxíny konzumujeme, they have to be eliminated and liver does the job in the night. a potrebujú byť tie toxíny nejak eliminované, lebo pečeň robí svoju robotu len v noci. So Ganoderma protects the liver and the kidney and helps the liver and the kidney to remove the toxins. A Ganoderma pomáha pečení a ľadvinám robiť tú svoju robotu detoxikácie. Ganoderma regulates various organ functions, hormonal Reguluje tiež levels. rôzne orgány tela, reguluje úroveň hormónov, especially infertility related pomáha to pri neplodnosti, hormonal imbalance. It can. pri hormonálnej nerovnováhe. So it's a very powerful organ regulator. Je to veľmi silný regulátor orgánov. So when you consume Ganoderma for more than 10 years, you are supposed to get the power of regeneration. Keď užívate Ganodermu viac ako 10 rokov, dokážete získať tú silu regenerácie všetkých orgánov tela a celého tela. So
So aging, aging process, I mentioned earlier that it is due to decreased blood flow. When you are Už hovoril, že starnutie je vlastne dôsledkom zníženého obehu krvi and loss of cells. a straty buniek. So you lose cells from your brain, your heart, your liver, your kidney, Čiže various organs. ubúdajú bunky všade, v mozgu, v rôznych orgánoch tela. They are not replaced by regenerating your dead cells. Nie sú nahradené regeneráciou vašich mŕtvych buniek. Yeah, right? So, Ganoderma helps to regenerate your cells and also, as I mentioned earlier, improves your blood circulation. Čiže Keeps up your pomáha blood circulation Ganoderma in the regenerovať old vaše age. bunky a zlepšiť cirkuláciu krvi. So, in old age, the regeneration function becomes extremely important, and when you consume Ganoderma for more than 10 years, you get the benefit, the regeneration function. Your cells, your liver, heart will be able to Napomáha regenerate. regenerácii všetkých orgánov tela a ako už hovoril, So, po in old 10 age- rokov užívania pomáha regeneráciu všetkých It's a orgánov. very powerful adaptogen. Je to veľmi silný adaptogen, Adaptogen means it should be totally non-toxic and it should do good to the body. čiže má byť, keď je to So, Gan- adaptogen, je absolútne netoxický a je pozitívny Ganoderma is- prínosom pre telo. Ganoderma is called as a king of adaptogens, king of herbs. Ganoderma sa nazýva kráľovnou rastlín a najlepším adaptogénom. So adaptogens can protect the health and prevent Adaptogen diseases. môže chrániť naše zdravie a It's a very- preventovať choroby. It's a very powerful anti-stress herb. Je to veľmi silná protistresová bylina. So stress is an important cause for disease. Stres je významnou časťou, ktorá zapričinuje rôzne choroby Because a the high poruchy. levels of stress hormones can lead to many health problems, Pretože vysoká úroveň stresových hormónov môže viesť k rôznym chorobám. including your brain disease or heart Vrátane disease rôznych mozgových chorób, or srdcových liver chorób, diseases, cancer. rôznych, takisto k rakovine môže viesť. So Ganoderma, since it's a very powerful anti-stress herb, Keďže je It to can- protistresová protect your health. bylina, môže chrániť naše And zdravie. especially for the heart, A hlavne pre it's a very srdce powerful heart tonic. je to veľmi silné srdcové tonikum. It improves the blood supply to the heart, Pomáha prepravovať krv, reduces the load on the heart, workload on the heart, and reduces the risk factors for the heart disease. reguluje úroveň krvného cukru And reducing the stress also. a pomáha regulovať aj stres. So it's a very, very, very powerful heart tonic. Je to veľmi, veľmi silné srdcové tonikum. So one of the organs we insult daily is the heart. You shout at somebody, Jeden z orgánov, ktorý my Have some každý deň emotions. napadáme silne, je naše srdce. your pulse rate goes up, your blood pressure goes up, that is bad for the heart. Váš puls stúpa, váš krvný tlak stúpa, When you're angry, your Keď ste blood pressure nahnevaní. shoots tremendously. obrovský to stúpa celé. So in Tamil, my language, they say Jeho jazyku Tamil control anger. hovoria, Never že become angry. You kontroluj must have a svoj calm hnev. mind. Skľudni sa. Anger is very bad for the heart. Hnev je veľmi zlý pre naše srdce. And Ganoderma, by calming the mind and A tým, že protecting the heart, Ganoderma ukľudňuje myseľ, it's a very pomáha powerful, našemu srdcu. it's a very powerful heart tonic. Je to silné srdcové tonikum. So RG and GL, RG is from the fruit portion, GL is from the mycelium, the root portion, Čiže gel je z mycelia a RG je z plodu. and normally start with a low dosage, 1 RG, 1 GL, slowly build it up. Nízkymi dávkami. So at the end of 4th week, you can give 6 pairs Až a v day. tom 4. týždni sa dopracujeme ku 6 Generally, párov 3 denne. to 6 pairs is fine. Všeobecne 3 až 6 párov denne je Healthy OK. people, they need to protect the health. The usual thing is, if you recommend RGGL for your friend or a relative and he is a healthy person, he will say, I'm healthy, why should I take Ganoderma? Zdraví ľudia vám obvykle That's the povedia, usual že answer you get. But prečo you by som should mal tell him,
užívať Ganodermu. health is very important to you, and Zdravie je veľmi dôležité pre vás you must continue to be healthy. a keď chcete, aby ste ďalej boli And zdraví, some of the effects of Ganoderma can protect your health. sú súčasti Ganodermy, ktoré vám môžu pomôcť So, ochrániť vaše zdravie. For preventive disease, Takže you pre need to consume prevenciu Ganoderma as a chorôb supplement. potrebujete užívať ako doplnok Ganodermu. But I'm sure you talk to 10 people, out of 10, only one will listen to you. A on je presvedčený o tom, že z 10 ľudí iba 1 až 2 If you are lucky, only one person, so 10 people whom you talk will listen to you, remaining 9 people will not do it. Zvyšní, keď sú 2 z 10, máte I rather úspech. smoke, I drink, you know. Ostatní fajčia, pijú. Ganoderma is a very powerful food supplement. Ganoderma je veľmi silný doplnok stravy. So, and also said Ganoderma is very precious. A povedal som, Ganoderma je veľmi vzácna. Precious than gold. Je Because vzácnejšia gold ako cannot give you zlato. health. Diamonds cannot give you health. Zlato vám nedá zdravie. So, Ganoderma vám môže dať when you zdravie. want to recommend Ganoderma, Keď chcete recommend odporučiť to a person Ganodermu, who is very close to you, very precious odporúčte to you, ľuďom, ktoré your sú family, blízko vás. right? Your close friends. Vaši Not to your blízki enemy. priatelia. Don't give Ganoderma to your enemy, Nedávajte Ganodermu nepriateľom, because he will become better and he will start troubling you. lebo stane sa ešte lepším a začne proti vám útočiť. So unhealthy people, you know, they need to take more Ganoderma Takže to uvádza, že pre zdravých ľudí 1 až 2 páry denne stačia, more ale body pre concentration of ľudí, ktorí nie Ganoderma sú úplne zdraví, 3 až 6 párov denne je potrebné. and powerful medicinal benefit of Ganoderma. So to have the medicinal effect means for a sick person, give more Ganoderma, 3 to Aby 6 ste pairs a day. dosiahli tie medicínske účinky, aby ste získali z Ganodermy tie In účinky, cancer, potrebujete užívať 3 až 6 párov. For cancer, give 30 pairs of RGGL. Ale pri rakovine potrebujete 30 megadózu. RG, 30 GL. That's a 5 až megadose. 10 párov 3-krát denne, alebo 30 párov denne. So alebo food párov. should become a part of medicine. A potrava by sa mala stať súčasťou medicíny. Ganoderma is a powerful food supplement. Ganoderma je silný doplnok stravy. It can be taken by anybody. Môže byť užívané kýmkoľvek. For a sick patient, you know, they need to take Ganoderma along with medications. Pre chorých pacientov veľmi zdôrazňujem, aby užívali Ganodermu zároveň s liekmi. It is not a substitute for medicine. Nemôže to nahradiť It's a lieky. supplement for Je medicine. to doplnok. So along with the medicine, when you Takže give zároveň s Ganoderma, medicínou now you get multiple benefits. môžete dosiahnuť multiplikačný účinok. So Ganoderma plus Ganoderma plus drugs. drogy, lieky. One effect plus one effect will become 2. That Jeden is efekt additive a jeden efekt dosiahnete 2 efekty, hovorí, 1 plus 1 can become 3. ale 1 plus 1 sa v tomto prípade môže stať 3 Potentiation, potenciálne. yeah, their effect will become 3 along with the drug. And sometimes, you know, it can become 1 plus 1 is equal to 11. A niekedy 1 a 1, keď dáte, môže sa stať 11 a nie 2. That's why it's called as a miracle herb. Preto sa to nazýva zázračná For bylina. some people, you know, the power of Ganoderma can do miracles. Lebo pre niektorých ľudí všetky tie účinky huby môžu spôsobiť So zázrak. it can potentiate the action of medicine, Lebo môže zvýšiť potenciál It can účinku give- liekov can give samotných. additional benefits. Môže dať medicinal prídavné benefits. účinky. And for some people, you know, the power of Ganoderma really great, you know, A that pre niektorých ľudí je For tá sila example, Ganodermy obrovská, like this is like zázračná. cancer, you know, they can totally get cured. Viete si predstaviť, že Or aj rakovinu môžu Person, vyliečiť. you know, in coma or being in the bed for so many months, Aj you know, pre you pacientov can see napríklad, them ktorí getting sú up and then walking. v kóme, užívaním Ganodermy. That's the power of Ganoderma. You never know, you know, what Ganoderma will do to a person. Very powerful herb. Je to veľmi silná bylina. And even the chronic non-healing ulcers, you know, where they want to cut off the leg, Dokonca aj chronické Can be neliečené seen. vredy môže Ganoderma that's a vyliečiť. healing power of Ganoderma. To je tá liečivá sila Ganodermy. But in allopathy, we don't know anything about Ganoderma. In allopathy, for allopathic doctors, you know, when you talk to
Keď sa rozprávate s Allopathic doctors, you know, they will lekármi, refuse to believe. oni odmietajú tomuto uveriť. 40 of my classmates, they have come. I talk to them about Ganoderma. Hey, Ranjan. 40 jeho spolužiakov je tu. They are like Rozprávajú this, o no? tom, ale veľmi nechcú počuť. They have this cube vision. They are trained that way. Oni sú trénovaní tým spôsobom, že vidia len takto. But I was lucky, you know, Ale ja som mal šťastie, to know about Ganoderma. aby som vedela o Ganoderme viac. And I consume Ganoderma. A ja užívam Ganodermu sám tiež. Daily I consume 6 pairs of RGGL every day. Denne užívam 6 párov RGGL. I have brought my RGGL in my, you know, my Priniesol si na cesty I RGGL take daily. a denne ich užívam. Even my close friend will not, you know, listen to me. Ale aj jeho blízki priatelia niektorí nechcú počúvať. čo That is a mindset rozpráva. of people. Je to vec nastavenia myslenia. So you must keep talking to people. Potrebujete pokračovať a rozprávať. If you get the right person, you know, who will listen to you, put them on Ganoderma. Ak stretnete tú správnu osobu, ktorá je ochotná vás počúvať, dajte mu Ganodermu. So all these informations are available in the net, and especially with the PubMed, you know, you have. Hlavne na PubMede, na Scientific veľa articles. internetových stránkach nájdete informácie o Ganoderme. Anybody, you a veľa know, ich je na wants or PubMed. they require such information, you give them the website, let them go and verify themselves. Ak niekto od vás chce dôkazy, nech sa páči, pošlite ho na pubmed.gov. There are more than 7,500 research papers on Je Ganoderma. tam viac ako 7500 výskumných And it's dokumentov. Ganoderma, which is the most researched herb in this world. Je to najviac skúmaná bylina na svete. But unfortunately, a lot of people, you know, Na they don't know about nešťastie Ganoderma. veľa ľudí vôbec nič nevie o So Ganoderme. it is our duty as DXN members to Je to promote naša Ganoderma to a lot povinnosť of ako people. členov DXN podporovať túto znalosť. Right? You have other products also like spirulina, very powerful nutritional supplements to improve the hemoglobin. Máte ďalší produkt, spirulina, You ktorá give zvyšuje additional hemoglobin. nutrition. A lot of people, you know, they suffer from anemia and malnutrition. Spirulina is a very powerful product. Anémiu, pre nich je spirulina 1 to 3 grams a day. 1 až 2 až 3 gramy denne. 4 candies, I think 250 milligram each candy. Spirulina here. 250 mg má každá So tabletka. 1 gram to 3 gram a day. So you get the vitamins and trace elements, not from your pasta or your potato. You won't get that from your beef, no. You get it only from nutritional supplements. Cestovín a tak ďalej nezískate vitamíny a stopové So prvky. lack of Získate ich zo micronutrients spiruliny. can cause a lot of trouble to you, can lead to a lot Ak of máte illness. nedostatok So the mikronutrientov, micronutrients môže vám to spôsobiť veľa problémov. are given to you by the spirulina. And also Mikronutrienty si môžete high- dodať vášmu telu cez high spirulínu. protein, 65 available protein, 65% available Je tam protein. veľmi veľa It proteínov. contains o tom natural určite vitamin viete. B12, Je tam contains, vysoká úroveň vitamínov B v prírodnej forme. the trace elements like magnesium, zinc, manganese, Je tam iron, mangán, lot of trace zinkon, elements are there. horčík. So trace elements play a major role in health. Stopové prvky hrajú veľmi dôležitú rolu Those pre naše trace zdravie. elements are rich in spirulina, so consume spirulina at least 1 gram daily. Aspoň 1 gram denne 4 spirulíny candies. by ste mali prijať, aby ste mali dostatok And if you stopových take more, it prvkov is good. a mikronutrientov. Because today the concept is nutrition as medicine. Yes. Nutrition as medicine. Dneska je You take teória enough good výživné nutrition, látky ako medicína. get good health. Dostanete dostatok výživných látok, máte dobré zdravie. Drugs are poisons. Lieky sú In allopathy, we give poisons as drugs. a dávame, So we are given license otrava to je dávaná prescribe vo forme poisons. liekov. Right? As far as we are concerned, we should not consume drugs. Pokiaľ No môžeme, poisons. As vylúčme far as lieky. Drugs may be necessary Lieky môžu byť at the age of 60 or nevyhnutné. 70 when you get some illness like high blood Už pressure. máte v 60-ke, 70-ke vážne You need problémy. drugs when you become sick, but Keď ste chorí, potrebujete you should lieky. see to that your health is perfect and you can prevent, you can avoid taking these Ale drugs. skúste sa vyhnúť Drugs užívaniu are liekov, dangerous, you know. keď sa vám to dá. There are no drugs which are safe. Neexistujú drug which is bezpečné safe. lieky. All are highly toxic.
chemicals. Všetky sú vysokotoxické chemikálie. A lot of people think, they become sick, they can take drugs and become all right. Veľa No, ľudí si myslí, že keď ochorejú, dajú si lieky, it's sú v absolutely poriadku. ridiculous to think like that. Je to zbytočné, je to zvláštne But takto of course, rozmýšľať. allopathy can give you a lot of good medicines which will take care of your blood pressure or diabetes. Určite vám alopatická medicína poskytne Other veľa liekov, illnesses ktoré and, zdravíkom pomôžu vašim We can chorobám. do a lot of treatments like bypass surgery or kidney transplant and so many things. Dnešná medicína poskytuje aj operačné postupy, ktoré pomôžu telu, určite. But when it comes to a question of prevention, Ale keď sa dostávame k And téme prevencie, allopathy is not the answer, except alopatia nie je we can- odpoveďou. we can give some vaccines to prevent infections. Iba ak by sme chceli dať nejaké očkovanie na So prevenciu drugs you must infekcií. avoid. Use food as medicine. And Skúste používať potravinu ako tu mať svoju medicínu. in DXN we have so many food supplements. A After, v DXN máme tak veľa potravinových doplnkov. so of all the food supplements, Ganoderma is the most powerful food supplement and with so všetkých many doplnkov medicinal. stravy je Ganoderma najsilnejšia. You have moringi, that contains a lot of enzymes. It contains profesora, good for Dúfam, že your poznáte GI moringy, ktoré tract. obsahuje veľa enzymov alimentary system, a pomáha traviaciemu and it systému. contains scopoletin, as I mentioned. Obsahuje scopoletin, It's a painkiller, natural ktoré je painkiller. prirodzeným potláčateľom bolesti. There's another component which is called as a damnacanthol. It regulates the blood pressure. It's an anti-cancer. Damnekentol reguluje náš tlak. So moringi is available here. It's a very Moringy powerful tu máte, je to veľmi silný food prostriedok. supplement. 30 ml twice a day. 30 ml denne No odporúčam. preservatives. Nie sú tam žiadne no chemicals added in it. použité. Because the moringi is from our DXN farm. Lebo In moringy je Malaysia. tiež z našej DXN farmy. So DXN all over the world, they are able to give such powerful products, and especially Ganoderma is very, very powerful DXN nám dáva No. veľmi silné food supplement. So when you consume, doplnky stravy a z nich Ganoderma je najlepšia. so when you consume Ganoderma daily, your health is protected. Keď konzumujete, užívate Ganodermu denne, vaše zdravie je chránené. And especially with the network marketing system, the powerful marketing plan, you get a additional income. A zvlášť so silným marketingovým plánom, ktorý máme v DXN, môžete ešte Some- dosiahnuť Some počný príjem. basic principles about network marketing, Základné use the princípy. products, recommend the products to your friends and Používajte relatives, produkty, odporúčajte ich and the next step is sponsor people into network marketing. a ďalšie sponzorujte ľudí do network So marketingu. sponsoring is the lifeline. Lebo sponzorovanie je na So celý if you život. want to be successful Ak in chcete the byť network úspešný marketing, v network marketingu, you must sponsor. musíte sponzorovať, You must keep on sponzorovať, sponsoring. sponzorovať. Because out of 10 people whom you sponsor, only one will focus on Lebo štatistika hovorí jasne, že z 10 using the product ľudí len jeden vydrží a bude zameraný na užívanie produktov continuously, a and ďalšiu out činnosť. of 10 such people, one will become a leader, Len jeden z and 10 create sa a môže big stať network. lídrom a byť naozaj aktívny. network for you. So as I said, I did not join DXN for money. Ako som už povedal, nepripojil som sa k DSM kvôli peniazom. I was born with a golden spoon, Narodil som sa so zlatou lyžicou. but I realized, through DXN I Uvedomil can si cez help a DSM, lot of people že môže pomôcť veľa ľuďom, to have good health, aby mali dobré zdravie. and the extra income what they can get, they A can ešte ten extra príjem, ktorý môžu mať, help their children to get better education. pomôže ich deťom dosiahnuť lepšie vzdelanie. So I always say, health is one eye, education is another eye. Zdravie je jedno oko a do očí sú vzdelanie. I'm sure that here also education is expensive. Je presvedčený, že vzdelanie je tu drahé. Education is expensive here. Je tu vzdelanie drahé. So you need money to educate your children. Potrebujete So you want to peniaze, give aby ste education to your children, vzdelali svoje you deti. need money. But I got it because my father was a cardiologist, and Mal som šťastie. I went to the best medical school, Bol som na najlepšej škole and I was univerzite able to medicíny. get trained as a cardiologist. A Of mohol course, som byť trénovaný not ako paying kardiológ. money, but I worked very hard. So my Ale zároveň som tvrdo pracoval. father was my role model.
Takže môj otec bol pre mňa vzorom. So, I think through DXN, Myslím, že prostredníctvom DXN, being a DXN member, we can help a lot of people in this world. tým, že ste členom DXN, môžete pomôcť veľa ľuďom na tomto So, svete. end of the day, when your life is going to end, you die as a happy man. A keď bude končiť váš život, si môžete povedať, že zomieram ako šťastný So, človek. DXN, irrespective of our education or your age, DXN, everybody is same. DXN, everybody is same. It's one family throughout the world. DXN je jedna rodina. So, you must understand such a powerful system. Pochopte, je to Dr. veľmi Lim has silný systém. given to us such powerful products. Dáva nám Dr. také Lim has silné given to produkty. us. And Mr. Jijit, I still remember he joined DXN about 12 years back, 13 years back, Jijit. Pamätám si, ako Gigi And vstúpil do he's an DXN, MBA teda graduate and stal sa členom DX ako he manažmentu started as DXN. a sales and training personnel in Chennai, in my Začal city ako where I live. predajca v Černej. And today, he is helping Dr. Lim to establish pomáha the doktorovi DXN Limovi, in all over the world, especially in aby Europe. DXN fungoval na celom svete. So he has grown to such great heights, because of his commitment. And Vďaka whatever zaviazanosti systému vision, vyrastol do tejto pozície. Dr. Lim has shared with him, A vďaka všetkým skúsenostiam, Of ktoré course. si doktor Lim zdieľal. I came to know Lim closely, Dr. Lim closely of very late, and A mám he's a tú great man. čest aj He's a noble, poznať doktora Lima veľmi he's a zblízka. noble person, very simple man, noble person. A je to and- skvelý človek. He is spending all his money for the noble cause. A všetky svoje peniaze míňa na to, aby So pomáhal much ľuďom. of charity. Míňa to na charitu. So we as DXN members, I think we can help so many people with the products as well as that powerful marketing. A ako členovia DXN môžete pomáhať ľuďom nielen so zdravím, ale aj vďaka marketingovému Don't plánu. think that this is just a coffee company, as it Nemyslíte said. si, ako aj povedal pán Ah, Čiže, yeah. že to je len Compare it kávová to spoločnosť. Other companies, maybe number one, number two, but in the making money like 10 billion or 11 billion, the company. But this is something, Toto je niečo iné. you really care for people. Tu sa naozaj staráte o ľudí, The values, the values attached to DXN. lebo sú tu hodnoty, ktoré sa týkajú všetkých. Okay, my mentor, Professor Vaspala used to say, network marketing is about, caring about people. Môj mentor, profesor Vasupal, hovorí, Great že man, professor is a great network man. marketing je He was here, right? He was starať here, sa o right? ľudí. Yeah. Áno, yes. And he is my close friend for more than 30 years. A profesor Vasupal 30 je But for him- priateľom viac ako 30 rokov. But for him, I am not in DXN. Why should I? Because my profession is something new. He only, taught me what is network On ma marketing. naučil, profesor Vasupal, čo How je it should network be built. marketing. And he always used to say, build relationship, build relationship. Stále mu hovoril, Network will vzťahy, automatically budú grow. vzťahy. You build relationship, the products will Vybudujú move. vzťah a produkty sa budú hýbať. Okay, you will say, it's a network marketing is heart-to-heart business, belly-to-belly business. Lot of big, Network marketing great people je in vzťah network medzi marketing. srdciami, je to budovanie vzťahov. they have said that. Je to biznis medzi srdce k srdcu. So, today you may be a small person like a star agent. Možno dneska ste len starým But- agentom, Tomorrow you may be a glittering diamond or a crown ambassador. ale zajtra môžete byť diamantom alebo And crown that is given ambassadorom. because of how many people who you have helped in your, Ale záleží to od toho, koľkým DXN ľuďom journey. pomôžete. right? So, one step in DXN, it's a great step for so many people. Jeden krok DXN je veľký krok pre mnohých ľudí. Armstrong said that, one step for me and it's a giant step for the mankind, when he landed in. Pamätáte si, ako to bolo na tom So mesiaci? every step you make in DXN, that means you are helping so many people. Každý in your krok, life. ktorý robíte v DXN, znamená pomôcť veľa ľuďom. That is why I am here. Otherwise, I would have gone for sightseeing, with my friends Preto shopping. nie som na obhliadke mesta. I thought this is more, valuable to me, Je to hodnotnejšie talking pre to you mňa, and sharing my, že môžem zdieľať 13 moje years of skúsenosti s experience vami. in DXN. Nothing great,
Je to niečo skvelé. So a lot of people now after 13 years started, thinking about me. Why Ranjan, he's a great cardiologist. He's such a senior man. He Mnohí committed z so vás na much mňa to možno DX. pozerajú, pred 13 rokmi Now som to začala robiť, They som realize. kardiológ. Now they realize. Ale možno teraz si to uvedomíte. Prečo? They want products after 13 years. Ranjan, give me those products. So never give up. Nikdy sa nevzdávajte. And newcomers, non-members, you are all lucky that you are in the DXN family. Sign up, start using the Čo ste product. nečlenovia, tu odporúčam vám, Sponsor people. staňte sa členmi DXN rodiny. The secret of success in network marketing is sponsoring people. Sponsor. Tajemstvo úspechu v network marketingu je sponzorovanie ľudí. There are 7 billion people in this world for you to sponsor. 7 miliard ľudí je na svete. And Máte DXN koho is sponzorovať. present in 170 countries plus. How many countries is it? Yes, countless now. Yeah. Now Spain is going to open. Yes, Spain, And- Italy, No, Ukraine. DXN je v You okolo can sponsor 160 it. krajinách. Sponsor in na svete, India. za svoje Please come to India. Príďte do India, môžete Madam, sponzorovať professor ľudí. wanted you to come to India this Áno. December. Ja, áno. Profesor vás chval, chcela by som prišla do Indie, čiže ma nepustili. For the Goa. I told you I'm not allowed to go. Great man. So you must have the heart to help people. Then only you can progress in this. Tak môžete postúpiť, ak budete mať srdce, ktoré dáte ľuďom. You need not have be a doctor or a research scholar to Nemusíte byť doktorom, aby ste vedeli niektoré DXN. veci. simple, the message what you can give. Can go in a Potrebujete long way. jednoduchý odkaz, ktorý So one pair of RTGL a day jeden pár EGGL denne will take care of your health. It will be a good sa health. postará o vaše dobré zdravie. There is nothing in the apple today. Right? Sa nedá hovoriť o jablku. So nothing in this cherry. Už je dneska nič v jablku, nič v tej perinej čeri, takmer nič. I won't say stop eating cherry. Take this cherry also and Jedzte teda, Also take nechcem one vám RG, povedať, one GL a nejedzte day. ich, jedzte ich, ale dajte si k tomu ešte aspoň pár EGGL. so whatever the information that you have got today, please give it to a lot of people. So wisdom lies not in amount of knowledge, but the degree of how much you can apply. Tá múdrosť leží nie v množstve He's our vedomostí, wise ktoré person. získate, ale v Just have- stupni toho, ako ich použijete. Knowledge in a piece of paper or this in Akékoľvek informácie ste Okay, dneska take notes, získali, but podielte sa o ne s ďalšími. go through and give it to people. Dajte ich ľuďom. You need to work hard. That's how I came up in life. You need to invest time in DXN, any profession, any Potrebujete job. v každej profesii, čokoľvek robíte, venovať tomu čas. So, Aj v DXN quoting platí. Thomas Alva Edison, he said, genius is one with 1% Edison inspiration. povedal, že genius je 99% 1% perspiration. inšpirácie a 99% potu. And he is a man, scientist who invented more than 1,000 inventions. A on vynožil viac ako 1000 vynálezov. So in DXN also, you must invest time. What? Aj do DXN potrebujete investovať čas. Okay? Ďakujem pekne. Next time when I come, I'm sure that I will see a lot of diamonds. A verím, že na budúce, keď prídem, uvidím množstvo diamantov.